भूस्खलन साधारणतः आम हिमाचल प्रदेश हो कि उत्तराखंड हो आम देखी था किंतु यह देखा मिलूँ गंजाम जिले प्रथम थर पर एत बड़ भूस्खलन जहाँकि गंजाम आउ फुलवाणी कंधमाल जिलार सीमांतर रही फुलवाणी घाटी घाटी रे यह देखा मिलूँ आप देखिपे यही चित्र जहाँकि 69 नंबर जातीय राजपथ टोटाल जीवा आसवा ठप हो सारी बंद हो सारी आप देखुए किभली भाव भूस्खलन द्वारा यही रास्तार जीवा आसवा बंद हो सारी आम सहित किसी अच्छा अंचलवासी अच्छा से सहित आलोचना करवा पचारा से सहित कथबार्ता हवा कौन कहे भाई ये जो देखुं ये जो घाटी जोटा कि गंजाम को आ फुलवाणी को जोगाजोग करुच्ची आज पूर्वर एभली केबे देखिथिले आम जीवन सारा केबे देखि नथलु हम एटा एमदिया काईकि एमदी हला कोन हला वर्षा जगो एमती हेजी जेतु घाटी रो माने पहाड़ पर पानी खसी के एमती घटना घटिची भूस्खलन हेकी एमती घटना घटिची काईना ए रोड रे अधिकांश माने हमरो राउरकेला रायगड़ा एपटे सब ये यातायात करछन्ती भाई देखो आम जदि कहवा यहाँ गोटे 69 नंबर जातीय राजपथ रही ये रास्ता देखी अनेक गाड़ी जाऊँगी बहुत बड़ बड़ गाड़ी जाऊँगी यार भितर पूरा जोगाजोग बंद हो सारी बर्तमान विपद रही आम यहाँ पहाड़ मझे आज्ञा दुर्गा प्रसाद यहाँ हूँ कलिया घाटी एपट हूँ गंजाम सेपट हूँ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट जेहेतु कलिया घाटी अधिकांश माने रायगड़ा राउरकेला अधिकांश एरिया को गाड़ी यातायात करुच्ची एमती यदि घटना घटो ताले भविष्य को किसी ना किसी बड़ बड़ पत्थर आसी जीवन सारा केवे देखि नथुलु एमती घाटी एमती परिस्थिति आम आज फास्ट टाइम फील कलु आमती भगवान डाकुचे एमती आज फास्ट टाइम है आ भविष्य केवे न हो कि अंचलवासी किसी अच्छा भाई कौन कहे जहाँकि ये जो देखुं आप कौटू रास्ता देखी जाऊे भाई कौन कहे ये जो देखुं बर्तमान एत बड़ बड़ पत्थर खसी किभली भाव देखुं कौन रही एबे 25 वर्ष पूर्वर केबे हेई नथिला ए घटना पुणी थरे एबे हेईजी आगर केबे हेबार आमे जानिनु छोटोर बड़ हेलुनु एबे देखिबा को मिलुचे एमती हेईची असुविधा टीवी रे देखिथिबे हिमाचल प्रदेश हो किंबा उत्तराखंड हो से अंचल भूस्खलन देखुले ये जो वर्तमान ये जो देखिले केते आश्चर्य लागुची केते भय मध्य लागुची भयंकर तो बहुत भयंकर हेईची एई टाइम रे जदी केही पास करथांदा ताले मृत्यु भी हेई पारिबो एई पर्यंत आमे जानिबार 28 वर्ष हो गला किछि हेईनी एबे फर्स्ट टाइम हेईची एमती एडा कॉन्ट्रैक्टर थ्रो रही कि प्रकृति थ्रो रही आम से जानी पारनु किसी कौन देखो भाई ये जो टाइप रही एत बड़ बड़ पत्थर खसी आसवा ये गोटे अनेक गाड़ी एपट आड़े जावा आसवा होची यार भितर जदि कौन अघटन घटे एभली परिस्थिति ये देखले केते आश्चर्य लगुच ना केते भय लगुच ना कौन रही ना के भाभी एमती हम बोली एटा तो केबे भाभी नथुलु आमे एमती हबो बोली काहे ना एटा गवर्नमेंट सदा बेले काम करंदी वर्ष काम करंदी पुणी भी एमती हेइछि जदी सेथि पई दायी किए सेटा जानि पारनु आमे प्रकृति दायी कि गवर्नमेंट दायी सेथि पई आमे कि जानि पारनु सेटा गवर्नमेंट निजे भाबी के काम करबा दरकार निश्चय आपण देखुचंती एई जो चित्र रही विराट काय पत्थर जहाँकि ये जो पहाड़ उपर खसी आसी आम निश्चित भाव ओडिशा लोक हो कि गंजाम लोक हो केबे भी यही सब जिनस देखि नथिले जहाँफल कि आम जदि कहवा प्रकृतिर गोटे दोष रही जहाँकि प्रकृतिर ये जो ही एत बड़ भूस्खलन होती जहाँफल कि 69 नंबर जातीय राजपथ जहाँ रही तार जोगा जीवा आसवा पूरा ठप हो सारी अंपटे यहाँ जदि आम कहवा जहाँ देखा जाऊँ परिस्थिति यहाँ समाधान करने दिने कि 2 दिन नहीं मास लगिबो यार समाधान करने फुलवाणी कैमरा पर्सन विक्रम जेना सह आलोक सौ कनक न्यूज। भूस्खलन साधारणतः आम हिमाचल प्रदेश हो कि उत्तराखंड आम यही
ଜିନିଷଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ଯାହାଫଳରେ କି 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, ସେଇ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖେଇଥିବୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବିରାଟ କାୟ ପଥର ଖସି ଆସିଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିବା ଏ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ନା କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଆଗରୁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଖାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖିବା କଥା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯେହେତୁ କଳିଆ ଘାଟିକୁ ଯାତାୟାତ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି କେବେ କଳିଆ ଘାଟିରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲିକି। ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେଇଗଲି ଯେ ଆମର କଳିଆ ଘାଟିରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲିକି। କେତେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସୁଛି, କେତେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି? ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ। କେତେବେଳେ କଳିଆ ଘାଟିରେ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଉ ଦୁର୍ଗାବସ୍ଥାରେ କେତେବେଳେ ଘଟିବ ନା କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ଏଇଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଲା ବୋଲି କେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ଏମିତି ଆଗକୁ କେବେ ନ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି? କେଉଁ ରୁଟ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଭାଇ? এই রাস্তা দেখি তো আজ্ঞা ভবানীপাଟনা জୁନାଗଡ଼ ମାଲକାନଗିରି ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ବି ମାଲକାନଗିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ। ଏହି ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଠୁ ଆମେ ଜଗିକି ରହିଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଆମେ 3ଟା 4ଟାରୁ ଜଗିକି ରହିଛୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର? ମୁଁ ଏଇଟା 28 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲି ଏବେ। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଛୋଟ ଥିଲି। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପରେ। ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି, ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଛି, ପଥର ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼। ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ହେବାର। ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହଉ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହଉ, ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ଫାଇଲିନ୍ ଦେଖିଥିଲେ? ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି। ପୁଣି ଫାଇଲିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି, ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଯାହା ଥରିବାର ଯେମିତି ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲି। ଏଇଟା ପୁରା ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିଲି, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଏମିତି ହେବାର। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର? କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ରହିଛି? ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପୁରା 100ରୁ 100। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯିବା ଆସିବା ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ପୁରା? ଏଇଟା ଭୁଲ କାହାର ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିର ଭୁଲ ନା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଯିଏ କାମ କରିଛି ଠିକ୍ ସେ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ନାଇଁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଖରାପ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ହେଲା, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯେହେତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆମେ କେତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆମକୁ ତ ପୁରା 50ରୁ 50% ଜଗିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ, ପ୍ଲେନ୍ ରୋଡ଼ ହଉ କି ଘାଟି ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁ, ଯାହା ବି ହଉ ଜଗିକି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହାକି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯିଏ ରହିଛି, ପୁରା ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ଠପ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ହେଉନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଫଳରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାହା ବି ପିଣି ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ବର୍ଡ଼ରରେ କଳିଙ୍ଗ ଘାଟିରେ। କନ୍ଧମାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକ୍ରମ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସାହୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।